Amjambo mara wa ndugu wapendwa kwenye Christian TV, na wasalimu sana. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nanyi pahali popote mlipo. Ndugu zangu, tunawapenda sana na tunawasalimu sana. Mwenyezi Mungu awabariki zaidi sana kwa wale wote wenye wana share video zetu na kuzifuata na kujua mafaa ya hizi video, na Mungu awabariki. Basi leo tutazungumzia zaidi ya magonjwa 9. Ni kusema muwe makini sana. Leo tutazungumzia kuhusu mtu mwenye iko na shida ya hemoroide, iwe ni hemoroide ya kutoka ama ya ndani. Ni kusema hemoroide ni kutoka kwa utumbu ni kusema hemoroide. Batu wenye hawaijue bataweza kuniuliza kwenye message, nitaweza kuwafasiria vizuri kwa sababu sitaki nikule muda. Pia tutaweza kuzungumzia juu ya watu wenye wako na shida ya kikohozi mpaka inazalika kwa kikohozi kikuu. Tutaweza kuzungumzia dawa yao ambayo itaweza kubasaidia. Na zaidi ya pale tutaweza kuzungumzia mtu mwenye iko na shida ya kivimba. Tutaweza kuzungumzia dawa yenye itaweza kumsaidia, na pia tutazungumzia mtu mwenye iko na shida ya magonjwa ya kichwa. Tutazungumzia vile anaweza kujitunza. Mtu mwenye pia iko na shida ya uzazi, mama mwenye anataka kuzaa, dawa yenyewe inaweza msaidia, nayo tutazungumzia. Tutazungumzia pia mtu mwenye kwa shida ya kupiga kwa moyo. Kupiga kwa nini? Kwa moyo. Naye tutaweza kuzungumzia dawa ambayo itamsaidia. Basi mujiweke tayari na Mungu awabariki. Hebu tuanze na hii ugonjwa ya hemoroide. Kiukweli ugonjwa ya hemoroide ama karizo kwa watu wengine wanasema ama kondo la nyuma, sijue niseme kwa Kiswahili gani kusudi watu wa comprendre vizuri, lakini mujua kwamba ni ugonjwa ya mbaya. Hii ugonjwa inaanzaka polepole, inaanza ikiwa ni amibe njo inaizala, na inapozaliwa inaweza toka ama haiwezi toka. Kuna wakati mwenye haitoke inatoshaka damu, kuna wakati mwenye haitoke inazala kakitu kangami huko kwa nyuma, na kuna ule mwenye ikitoka pia na inakawa inaanza kukua na tosha damu. Kwa hiyo ukatunza hemoroide pasipo kutunza amibe, basi utakuwa kama vile kujenga kwenye mchanga ama kuandika maandiko kwenye bahari, kwa sababu haitawezekana. Kwa hiyo ndugu zangu, lazima ujue ni nini ambayo utakayotumikisha kuhusu probleme ya amibe. Kweli amibe ni magonjwa magumu sana, ni magonjwa makali sana. Ndio maana nitawaomba tu kitu kimoja, kuwa wavumilivu kusudi muweze kukua najua kitu ambacho kinaweza kuwasaidia. Kwa hiyo ndugu zangu, kuhusu hii hemoroide nitaenda kwa kasi sana kusudi muweze kujua dawa. Kitu cha kwanza kuhusu amibe, nawaza kuwenye baliwezaka kufuata video zangu, niliwezaka kuzungumzia kuhusu magonjwa ya amibe na nikazungumzia jinsi mtu anaweza kuitrete. Lakini siku ya leo sitaingilia pale zaidi sana. Unaweza kukamata aloe pamoja, naposema aloe vera, watu hapa kwetu Kongo mnaijua, wenye hawaijue nitawapatiaka picha. Baadaye unaweza kamata majani ambayo tunaita mwaravumba, na ingine tunaita mubirizi, na ingine tunaita mutagara, pamoja na majani ya muti ya papai. Majani ya muti ya papai, ama vile vile tunaweza vikosa, unatumikisha hizi mbegu za papai, ni kuzisaga, unazianika, ni kuzianika, baadaye zikikauka unazisaga, ile unga yake unakuwa naitumia. Hiyo ni dawa nzuri, itakusaidia.
Hapo ninatoka kwa amibe, acha niingilie kwa hemoroide vizuri. Kuhusu ugonjwa wa hemoroide, tangu zamani katika Biblia inasemeka kwamba kuna mfalme ambaye aliua ndugu zake wote alipotawala, na ule mfalme alipotawala kaua wa ndugu zake, wenyewe walitaka kumpatia shauri, hakuendana nao. Baadaye hiyo Mungu akamupiga hiyo ugonjwa, basi hiyo ugonjwa ikawa inamtokea siku kwa siku. Kuna magonjwa ambayo unaweza gonjwa na ni pigo ya Mwenyezi Mungu. Hiyo magonjwa lazima muendee Mungu, muombe msamaha, itapona. Baadaye kuna magonjwa ambayo tunagonjwa kwa ajili ya mulo. Ukikula mubaya utagonjwa hemoroide. Ndio maana watu wenyewe wanazoelea kukula nyama, ugali, samaki, mayai, mambo ya kukauka kauka zaidi, mambo ya hii unga ambayo nasema farine, ni kusema machapati, mikati, ndazi. Mtu kama na huyo mwenye anatumia hivi vitu ambavyo ninazungumzia, kupona kwake hii ugonjwa ni vigumu sana. Ni vigumu sana kabisa. Ndio maana ni vizuri mtu anapoanza dawa akuwe kama vile anaviacha ama kuvipunguza. Kwa hiyo ndiyo shauri langu. Sitaendelea katika shauri kwa sababu ninaenda katika dawa. Ni kusema kitu cha kwanza, ikiwa umekuwa na problemu ya hemoroide na hii hemoroide imeanza kutoka na imeanza kutosha na damu, iwe ya ndani iwe ya nje, tumia dawa hii ifuatayo. Tutazungumza dawa rahisi yenye kila mtu anaweza kuipata. Utatafuta muti wa mbalika. Muti wa mbalika ubye mafuta ya mbalika. Sijue kama nitapata mbio picha yake kusudi niwaoneshe, kwa sababu siku zilizopita niliwezaka kuwaambia ya kwamba ni vizuri sana kukuwa na partage hizi video zangu, hizi video kusudi ziweze kufika mbali na nipate nginzi batanipermetre nikuwe nafundisha video en direct. Yani nikifika kwenye kuko muti, mara moja video pale pale iweze kutoka. Ndio maana hata na siku zingine munaona huwa ninakaa kuitosha, kwa sababu ni video yenye itaomba upitishe mambo mengi ndio ipatikane. Kwa hiyo sasa haiko ya en direct, ila nitaonesha kwanza muti hii kwenye kitabu changu, muangalie vizuri. Hii muti ndio yenye ninazungumzia, ndio yenye mutaangalia vizuri sana. Ni muti wa mbalika, ama hapa Goma tunaita kibonobono, ama ni muti wa mafuta ya mbalika. Hii muti inakuwaka na mbegu. Hiyo mbegu zake ndio wanaipigaka, wanaitokotesha, inaitwa mafuta ya mbalika. Kwa hiyo wewe unaweza kuwa huwezi kupata hii mafuta ya mbalika, hawezi kupata hii mafuta ya hii muti ya mbalika, basi kitu ambacho utakachofanya ni kwenda pahali ambapo unaweza kuinunua. Sawa. Okay. Hii mafuta ya mbalika utaweza kuinunua, na kisha kuinunua basi ujue umepata dawa yako. Na hiyo dawa utakuwa umeinunua kwa bei rahisi, kwa sababu hii mafuta inanunua, haiuzi pesa nyingi, ni pesa ndogo tu. Kwa hiyo hii mafuta ukiipata utakuwa ukitumia toni 4 kila siku, asubuhi na magharibi, toni 4 za hii mafuta. Baadaye utakuwa tuseme kuinama, naweza sema kuinama, utakuwa unainama, unakamata hii serenge, unaangalia kwenye wanaandika 10 10cc, naweza kuita Waswahili tunasikilizana pale. Unakamata ile 10cc, na ukimaliza kukamata ile 10cc, njoo yenyewe utafanya nini? Njoo yenyewe utainama, na baadaye ukishainama pale njoo utafanya nini? Utakuwa umepata dawa. Ni kuvifanya asubuhi na jioni mpaka muda wakati utaona damu imekata na umepona. Hapo ni namba 1 ya hiyo dawa. Ila dawa ingine ya pili, unaweza kutokotesha rosemary
na rosemary ikitokota, baadaye unakuwa naweka ndani ya base. Ukiweka ndani ya base, unakamulia ndani ndimu chungu hata moja, baadaye unaketi ndani dakika 15 ama 12. Hapo utakuwa umejitunza hiyo ugonjwa na utakuwa umepona kweli kweli. Basi fanya hivyo muda wa juma 2 na waza utakuwa tayari ulisha kupona. Ikiwa unaweza kuwa bado haujapona, basi niandikie kwenye namba zangu 097 099 42 44 09 099 4244. Hizo ni namba zangu, utaweza kuniandikia, basi na mimi nitaweza kukuelekeza hapo kuhusu hemoroide, iwe ya ndani iwe ya nje. Tayari nimetoka, ila mzingatie nilichosema cha kwanza, lazima ujue namna gani unaweza kukula. Kwenye mulo wako anza na mboga ama matunda, ni vizuri zaidi. Wakati unataka kula uanze na matunda. Kama hautakula mboga, basi ukule matunda. Siku ya kukula mboga usikule matunda, kwa sababu mboga na matunda havichangani, sio vizuri. Hapo ni mashauri ya kiafya. Kwa hiyo nitaenda haraka. Kutunza kikohozi kikali ama kikohozi kikuu, kwa Kifaransa tunaita tuberculose. Ngalau kuna dawa nyingi ambazo zinatunza hiyo magonjwa, na mimi sitazisema hapa, lakini ninaenda kusema moja wapo. Hii dawa yote ambayo nitasema, majani inayoitunza ni hii. Hii dawa yote nitasoma, majani inayoitunza ni hii. Muangalie vizuri, hii majani ndo inayotunza magonjwa yote ambayo ninataka kusema. Iwe ni hicho kikohozi kikuu, ni hii majani. Magonjwa ingine yote nitasema ni hii majani. Kwa hiyo hii majani imeitwa kama vile chumvi ya kacheche, kwa wengine wanaitwa munyu wa nyamanza, na wengine wanaenda wakiita malugha kufatana na kwao, lakini ni chumvi kacheche hii kweli kweli. Muifuatilie vizuri, naenda kuzungumzia vile itakutunza kikohozi ambacho kimeshindikana, vile itakutunza magonjwa ambayo ulikuwa haujue. Kwa hiyo fuatilia mpaka mwisho. So nimetoka tayari, nimeonesha picha. Sitakuwa mchoyo, ninataka niwafunze mambo ambayo itakawasaidia nanyi msaidie wengine. Kwa hiyo neema ya Mungu kama imetufikia, tumejua haya, na sisi hatuwezi endelea kujifunga, lazima tuwasaidie. Ukiona hii majani ujue ni dawa. Labda unaweza kuwa hauna magonjwa, hauna hii shida ya kikohozi kikuu, lakini jua tu ujuzi ni ya mzuri sana. Ilinigharimu muda mrefu mimi kujua hii mambo, muda mrefu sana kweli. Ilinigharimu pesa nyingi, hata kusema nitume hii video imenigharimu pesa. Lakini unapoiona, hata kuweka comment, hata kujiabone, hata kuonesha alama ya kupenda, hakuna, haiko vizuri. Kwa hiyo nawaomba kitu kimoja, mfuate vizuri ili muweze kusaidia watu wengine. So hii chumvi kacheche wanganga wengi wanaijua, lakini na wale wenye hawaijui, nataka muelewe haya. Kuna mambo ambayo nitasema, labda kuna mambo mengine umewahi kusikia kwa chumvi ya kacheche. Linganisha sasa. Hii chumvi kacheche, kitu cha kwanza itakusaidia kwa kikohozi kikuu, yani tuberculose. Iwe kikohozi ya kawaida ama iwe tuberculose, hii chumvi kacheche itafanya nini? Itakusaidia. Kwa hiyo sasa utachukua mkono moja ya hii majani, ni mkono moja empwanye hivi ya kuenea hivi. Baada ile mkono moja ukiichukua, utachukua na kijiko moja ya hii chumvi ya asili. Hii chumvi ya asili sijui naweza kuita nini, tunaita kikukuri, chumvi mwenga. Hii chumvi ya asili ambao walikuwa wanazoea kupatia zamani wanyama, ngombe, wanaweka ndani ya maji ya ngombe. Hiyo chumvi njoo yenye mimi natamka, njoo yenye niko nasema.
Kwa hiyo sasa ukimaliza kuchukua ile chumvi kijiko kimoja umeichanganya pamoja, baadaye uvichange sasa ndani ya lita moja ya maji. Ukisha kuvichanga ndani ya lita moja ya maji, tokotesha muda wa dakika 10. Vikisha tokota muda wa dakika 10, unywe kilauri moja asubuhi na moja jioni mpaka kikohozi imalizike. Dawa inaweza kuisha, lakini unatengeneza nyingine mpaka ujisikie umepata na afya nzuri. Ni vizuri kukuwa natumia kitunguu saumu ama onyo rouge, kukuwa naitumia na ni mbichi, nayo ni vizuri sana, na kukuwa nazoea kukunywa kachai katangauzi. Hapo kikohozi na kikohozi kikuu minavuka. Kwa hiyo sasa kwa kifua kikuu, kuteuka, kuvunjika na kikohozi, ni kusema mtu anaweza kuhola anasikia mpaka mapafu unakuwa short, unavunjika. Dawa ni hii. Dawa ni kutokotesha hii mumea mikono miwili ya majani ndani ya lita moja ya maji. Baadaye unakuwa na kunywa kilahuri moja mara 3 kwa siku, muda wa posho 2. Un verre matin, midi, soir. Kilahuri moja asubuhi, kilahuri nyingine mchana, nyingine jioni. Pale ni mtu mwenye iko na kifua kikuu na kuteuka na kuvunjika na kikohozi. Hiyo mtu anapona kwa hiyo dawa. Kwa hiyo sasa kwa vivimba, samahani, mtu mwenye kuna vivimba, hii dawa ya kivimba niliwahi tena kuisema katika video zingine, mtakuwa mnafuatilia, na niliwezaka kuisema. Kuna pahali ambapo ile dawa yenyewe nilisemaka hawezi kuipata, lakini hii dawa unaipata rahisi, basi utakuwa umejisaidia na hii dawa. Utasaga hii majani na kubandika kwenye kivimba. Hii majani ya hii mumea ambayo ni chumvi kacheche utaisaga. Ukisha maliza kuisaga ama kuitwanga, basi utabandika pale kwenye kivimba. Hiyo ni dawa nzuri kwa kutunza vivimba. Kwa magonjwa ya kichwa, uko na shida ya kichwa, magonjwa nini ya kichwa, tia majani hiyo kwa moto ndani ya majani ya mgomba. Utatafuta mti wa mgomba, utaona majani ya mgomba, utakamata ile majani ya chumvi kacheche, kisha kuikamata unaifungia ndani. Basi ukiifungia ndani unaweka nini kwa moto, ila tahadhari hiyo majani ya mgomba isilungule. Ikisha pata kifukutu, hiyo dawa itakuwa kama vile nayo ndani imepatwa na nini, na kifukutu. Baadaye utakamula ile maji yake, njo unakunywa, ama unaweka toni moja kwenye pua, toni moja kwenye pua. Hapo ninazungumzia ni kumutu mwenye iko na magonjwa ya kichwa. Kama hautatia kwenye pua ni kukamula, baadaye unakunywa nini, hiyo maji. Asante. Niko naenda haraka sana. Kwa magonjwa ya mtu mwenye iko na shida ya kuzaa, ni zaidi sana kwa wamama. Uko na shida ya kuzaa, wakati ya kwenda kuzaa inakuwa ni vigumu, inakuwa difficilement. Hiyo shida, hii mumea itakusaidia. Mama atakunywa huu mumea, hii majani yake ataweza kuitwanga, na kuitwanga anaweza kuongeza mai kidogo, baadaye anakuwa anakunywa kijiko kimoja asubuhi na magharibi. Hii majani itamsaidia. Kwa hiyo huyu mtu mwenye kuwa na magonjwa ya kichwa anaweza kufanya pia mvuke kwa kutumia mti yenye majani. Ni kusema anaweza kutokotesha hii majani. Akisha tokotesha ile majani, baadaye banamfunika, anamwanga maji ndani ya sufuria ama ndani ya besen ubie basin mbegeti. Akisha kumwanga ndani, mnamfunika, na kisha kumfunika hiyo ambayo ni kifukutu ndo inamuingia pia pale, anaweza kuwa na iko na jitunza nini kichwa.
Tutaenda haraka sana kwa mgonjwa sasa mwenye iko na shida ya mafafa. Mafafa imeanza patwa na shida, wavuta tumbako, sigara, mafafa yenu imeharibika tayari. Mtu mwenye iko na shida ya mafafa, dawa yake ni hii. Mwenye iko na shida ya mafafa, hii majani atatokotesha mikono miwili ya hii majani ndani ya lita moja ya maji, na baadaye atakuwa na kunywa kirahuri moya asubuhi, moya mchana, moya jioni, muda wa siku 7. Hii majani nitaionyesha tena kusudi watu wenye hawakuangalia vizuri waangalie mara. Ni hii majani ambayo ninasema hapa. Hii majani mtu mwenye kuwa na mafafa, shida ya mafafa, ataweza kuitokotesha mikono miwili, na akimaliza kuitokotesha basi atakuwa na kunywa kirahuri kimoja asubuhi, mchana, jioni, siku 7. Epukana na kuzoea kukula mafuta ya jioni, epukana na sigara, epukana na pombe, na hapo Mwenyezi Mungu atakuponya. Kwa hiyo sasa ninapokuwa nikienda haraka sana kugonjwa wa mwisho, nitazungumzia kuhusu kupiga kwa moyo. Kupiga kwa nini? Kwa moyo. Hii shida imekumba watu wengi. Tunakula vibaya, tunalala vibaya, tunakula pasipo kujua hiki tunachokula kitatusaidia na nini, madhara yake ni nini, na hapo ndo tunaanguka katika shida za magonjwa. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa mnaonifuata kwenye Christian TV, mtu mwenye iko na shida ya kupiga kwa moyo, utatokotesha mkono moja ya hii majani ndani ya lita moja ya maji, na baadaye utakuwa na kunywa kirahuri moja asubuhi, moja mchana, moja magharibi, muda wa siku 7. Mwenye kuwa na ile shida ya kupiga kwa moyo atakuwa na amefanya nini? Na amepona. Mimi ninawapenda sana, ndio maana muda si muda ninawafikishia mazuri. Basi endeleeni kukuwa mkifuatilia kwenye comment zenu, nitapenda. Ikiwa haujajiabone utajiabone. Ikiwa ndio mara ya kwanza kuona hii video, basi uishare ama uipartage na usubscribe, ama sijue niseme nini, onesha alama ya kupenda kusudi iweze kuwafikia wengine. Kama vile nilivyowaambia, ninataka video zangu zionewe na watu wengi kusudi nikuwe natosha mafundisho en direct. Kusudi nikuwe natosha mafundisho en direct, nikifika kwenye mumea iko mara moja ninaanza fundisho hapo, kuliko nitoke kwenye shamba nifike nyumbani tena ndio nianze rekodi, haiko vizuri. Kwa hiyo Mungu awabariki na awapatie uponyaji bora. Ninawapenda sana.